कार्तिक महात्म्य प्रथम अध्याय स्तव। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। स्नान मंत्र। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा सन्निदधे पदम्। तैरेव सहितैः सर्वैर्मुनिवेद मुखान्वितैः कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वाहं त्वं चं देवेश जलेऽस्मिन् स्नातुमुदुतः। तव प्रसादाद् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। अर्घ्य मंत्र। नमः कमलाकान्ताय नमस्ते जलसायिने नमस्ते श्रीहृषिकेश गृहाणार्घ्यं नमस्तुते। नमस्ते देव दामोदर जानाम शरण सोदर अशेष ब्रह्मांडर नाथ जार चरित पुण्यपथ आरत जन परित्राण अभय पंकज चरण कमलाश्रे रही नित्य ब्रह्मादि सुर मुनि जेते पूजन्ति जेउ पद्म पादे काल बंचन्ति अप्रमादे से पादे महादेव दास स्तुति पठने कलास जार आद्य प्रांत नाही एछार बनी बता काहीं स्वभावे शूद्र कूले जन्मी निरते माया मोहे भ्रमी कर्म जंजाल जाले पड़ी आत्मार निज गति हुड़ी आकुले विचार चित्ते संसार तरी बिके मन्ते अशेष परम कारण जानाम संकट तारण विपद मोचन जे पाद आश्रय न लागे प्रमाद तेणु मु भव भय त्रासे शरण पाद पद्म कोशे सुजन जने कर दया तुम्भे जे स्वभावे निर्माया तुम्भर पादे मोर आस मोते रखिब तुम्भ पास तुम्भर दया अप्रमिते हरि चरित रस गीते थोकाए बखाणी विपद एथिरे न करिब बाद कृष्णर महिमा अपार देवदानवे अगोचर ब्रह्मा जे लोक परित्राणे महिमा चतुर्वेद भणे ताहार अगोचर जेणु निगम नाम देले तेणु पुणी संसार अनुरागे विस्तार कले शास्त्र जोगे मनु पुरुषे ताहा देई से तहु सुमूर्ति भी आई से स्मृति पाई मुनि गणे विस्तारी रचिले पुराणे से पुण्य इतिहास बाणी सुजने जने ताहा शुणी जे साधु विवेक पंडित पुराणे अर्थ करे गीत 36 रागे हरि लीला बांधिले भव जले भेला से भेला श्रुति पथे धरी प्राणी तरिबे भव बारी विष्णु चरित गीत गाई अन्ते कैवल्य मुक्ति पाई दृष्टे तरिले अप्रमादे पंचम वेद परसादे एहा विचारी मोर मने कृष्ण चरित गुण गाने मूर्ख स्वभावे भणी गीते सुजन जनक ग्रते कहई श्रीकृष्ण महिमा अपूर्व रस गुण सीमा पूर्वे जे नैमिषारण्ये सुत सन्निधे मुनि जने सकले एक मेल होई हरि भक्ति हृदय नेई
पुछन्ति कोमल वचने हे सुत शुण सावधाने। जेते कहिल धर्म कथा हरिचरित गुण गाथा। शुणिलु तुम्भ परसने आम्भे अशेष जन्म पुण्य। एबे पचारु जनहिते संसारे धर्म भाग जेते। यज्ञादि व्रत तपदान तीर्थ सेवने जेते पुण्य। जोग समाधि क्रिया कीर्ति चतुर आश्रम जे नीति। ए सर्वधर्म परे श्रेष्ठ कि अछि कह तत्निष्ठ। गृह आश्रमे तप करी विष्णु तो सन्ति नर नारी। अशेष जन्म बंध नासी अन्ते वैकुंठ पुरे बसी। विष्णु कैवल्य भोग करे कि धर्म संसारे प्रचारे। एमन्ते धर्म अछि जहि भो मुनि कह दया बही। एमन्ते मुनिक चरणे श्रुत कहन्ति तो समने। श्रुतवाच बोलन्ति शुण बुद्ध गणे जे धर्म पंकज पुराणे। उत्तर खंडे जेउ बाणी व्यासंक मुखु अछि शुणी। जे विष्णु स्वयं व्यास रूपी से व्यास श्रीकृष्ण स्वरूपी। से व्यास मुखरु निर्गत कार्तिक कृत्य महाव्रत। सकल धर्मे सार जेहि तहिरे दोष भावग्राही। विष्णुर अत्यंत प्रीति जहि प्रसन्न वेदपति। शिव सहिते दिगपाळे संतोष जेउ व्रत फळे। सकल पाप जहि हरि मुक्ति लभन्ति नर नारी। जे व्रते हुए रोग नाश सकल पाप जाए ध्वंस। मिले उत्तम पुत्र नाती बढ़ई आवर संपत्ति। सकल तीर्थ फल पाए अन्ते वैकुंठ पुर जाए। से धर्म शुण दिव्य ज्ञाने संशय दूर करी मने। पूर्वे जे द्वारावती पुरे श्रीकृष्ण सत्य संगतरे। आरोही बिन तार अवस्था दिग भ्रमणे कले इच्छा। सत्यभामांक इच्छा जहि सुपर्ण बेगे मिले जाई। विविध कथा कही हरि प्रियार मन तोष करी। एमंत चतुर्दश पुरे दुर्लभ स्थान जेते ठारे। ब्रह्मा शंकर आदि सुर वासव वासुकी नगर। देखी आनंद विष्णु प्रिया जगत वल्लभंक दया। सपत दीप वसुमती भ्रमिया सन्ते द्वारावती। भुजंगासन पुष्पे बसी श्रीकृष्ण गुण मुखे घोषी। आनंदे सक्राजित जेमा नाम जाहार सत्यभामा। सत्यभामा उवाच श्रियः पतिमथा मन्त्र्य गते देवर्षि सत्तमे। हर्षोत्फुल्लो मनः सत्या वासुदेव मथा ब्रवीत्। धन्यास्मि कृतकृत्यास्मि सफलं जीवितं च मे। मज्जन्मनि निदानौ च तौ धनौ पितरौ मम। जो मां त्रैलोक्य सुभोगं जनयामास तु ध्रुवम्। षोडशस्त्रिसहस्राणां वल्लभाहं जतस्तव। पति चरण धरी करे भक्ति भावे देई शिरे। कहन्ति ललित वचन हे प्रभु कमल लोचन। देवंक देव दीन बंधु सुकृति जन कृपा सिंधु। जीव परम आत्मा तुही के पारे तोर गुण कही। अनेक मते तोर भाव तोते न चिन्हि मूढ़ जीव। संसार भ्रमे जात होई तपन रथ प्राय मही। ए तोर कौतुक रीति विश्व संपद विश्वगति। विश्व संसारे कर लीला तोर महिमा असंखोला। काहाकु केउ भावे दया के जानी पारे तोर माया। 16 सहस्र जेते नारी कमला अंशे अवतरी।
अपरे अष्टपाट बंशी रुक्मिणी देवी चारु हंसी ए सर्व तुम्भर भाविनी भजंती तुम्भ प्रीति घेनी तुम्भे तांको ठारे सदय निशारे पूर्ण इंदु प्राय ए कथा भले अच्छी जानी विशेष मोह ठारे पुणी बहुत कर अनुग्रह मुहि जानई तुम्भ स्नेह जेहु कथा को श्रद्धा मोर तुम्भे ता अन्यथा न कर ए बड़ भाग्य मोर कर्म पूर्वे मु कली जेहु कर्म कि कूले होइथिली जन्म केवल तीर्थे तपोदान केहु देवता पूजा करी तुम्भ चरणे परिचारी तुम्भर अनुराग मोरे ए अति दुर्लभ संसारे कि भावे लभिली मुहा विचारी कह लक्ष्मीना। श्री भगवान उवाच इति प्रिया वचः श्रुत्वा स्मेरास्य सगदाधरः सत्याकरं करे धृत्वा रागत्कल्पतरोस्थलम् एमंत वाक्य देवी भणी शुणी हसंती चक्रपाणी प्रिय वचने स्नेह बही बोलंती शुण प्राण सही जेणे सरधा तोर मन मुताहा न करइयान तुम्भ प्रियर अपमान रणे निबारी शतधनु पारिजातक पुष्प पाई किंपा न गली स्वर्गे मोही समरे जिणी सर्वसुर गर्भ गंजिले सुनासिर बळे उपाड़ी सुर वृक्ष तो पुरे रोपिली प्रत्यक्ष अमर वृक्ष मर्त्यपुरे देखिले मानव गोचरे पुत्र कामना अर्थे तोर से भी नारद मुनिवर प्रद्युम्न प्राय 10 पुत्र होइले तोर गर्भजात आबर श्रद्धा करू जाहा मुहि की नदी ताहा एबे पुछिलु जेउ कथा कहिबा पूर्व कर्म कथा चाल उत्तम स्थाने बसी निगम करिबा विशेषी एमंत बोली तहु चली द्वारका उपबने मिली करुड़ कंधरु तुरी जा बोली आज्ञा देले हरि कृष्णर आज्ञा अनुरूपे चलिला जेर म्यक दीपे सत्यभामांक भुज धरी श्रीकृष्ण आनंदे बिहरी प्रवेश कल्प द्रुम तले जहि सकल सुख मिले बसंत आदि षड ऋतु जे जहा निज गुण हेतु बने सेवंती कृष्ण आसे सदा बसंती फल पुष्पे सारी सुख जे जीव भृंगे जे जहा दोनी अनुरागे बने क्रीडंती पक्षी गण जे जहा नाद हरसेण दुर्लभ पुष्करिणी तटे अपूर्व शोभा वृक्ष बटे ताताळे सिद्ध सर्व काम तेणु ता नाम कल्पद्रुम मूळे तामर्क तर वेदी सुवर्ण मेखला छादी रकत बन्न तरु शोभा आकृति पद्म पत्र प्रभा पल्लव शिखा पुट धरे निरते सुधा रस धरे चंदन प्राय तरुबास सन्निधे छंती नाना पुष्प
ଏମନ୍ତ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସତ୍ୟ ଭାମା ମେଳେ। ମର୍କତ ବେଦିକାରେ ବସି ଯେହ୍ନେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ସଙ୍ଗତେ ବରୁଣର ଯେମା ନିଗମ କରି, ସଙ୍ଗତେ ବରୁଣର ଯେମା ତେହ୍ନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଶୃଣୁ ସେ କମନଃ କାନ୍ତେ ଅଥ ତ୍ୱଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମାନି ପୁଣ୍ୟବ୍ରତଂ କୃତବତୀ ତତ୍ସର୍ବଂ କଥୟାମି તે। आसीत् कृतयुगस्यान्ते मायापूर्जं द्विजोत्तमः आत्रेयो देवणोर्मेति वेदवेदांग पारगः। हसि कहन्ति नारायण हे प्रिये सावधाने शुण। जेहेतु सत्य जन्म धर्म जमनियम कृत कर्म सकल कहिबा तुम्भंकु यद्यपि पुछिल आम्भंकु। पूर्वे जे सत्य जुग अन्ते उत्तर हिमालय प्रान्ते विप्रेक थिला मायापुरे ता जन्म आत्रेय वंशरे। नाम ताहार देव शर्मा सकल गुणे महात्मा तार दुहिता गुणवती जन्म हूँ मातृहीने वर्ती। अति जतने पिता पाली प्रदान अर्थे मने भाली द्विजकु मरे अरक्षित नाम ताहार चंद्रहोत्र। ताहाकु निज पुरे नेई व्रतादि नाना विद्या देई दुहिता कला ताकु विभा चंद्र रोहिणी प्राय शोभा। झियो जुआई घेनी पासे विप्र बंचई गृह बासे एमंते कृते दिन अन्ते अनल अर्चना निमन्ते। दिने दुहिता पति मेले ब्राह्मण गला विंध्याचले घोर गहन बने पसे समिध काष्ठ अभिलाषे खोजन्ते लता गृह देश तोरिते मिलिला राक्षस। कुलिसा दंड करे धरी बेनी विप्रंकु बद्ध करी राक्षस तहु गला चली मोर दूते आसिले मिली। तांकु विमाने बसाइले वैकुंठ भुवन को नेले। से दुई विप्र जान नीति भक्ति रे सूर्य को पूजंती तेणु संतोष मोर मन से मोर भकत प्रधान। जे सौर राण पत्य शैव शाक्त आवर जे वैष्णव एमाने लभंती मो पुर यथा सागरे वर्षा नीर। मोहिती पंच आत्मा होई संसार चक्र रे खेलई धर्म बळे से विप्रवेनी मते पाइले गो भाविनी। शुणिण सत्या हेले तोष कहई महादेव दास। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये देवशर्मा चंद्रहोत्तमक्षणे नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय श्री भगवान वाच तत गुणवती श्रुत्वा राक्षसौ निहता ब्रुभै पितृभर्तुक दुःखारी करुणं पर्यवेशयत्। दूरे निषाद गण थिले पलाई संदेश कहिले पति पियर हत शुणी से चंद्रहोत्रर घरणी। विकले करई रोदन हेबिहि कलु तुए सन पिता गृहस्थ एका बेळे निधन मोर पाप फळे। गृहे मोहर केही नाही केमन्ते धरिबि मु देहि स्वभावे अल्प
ବରଷ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଅଶେଷ। ପଡ଼ୁ ମୋହର କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଭାତୁ ଅସ୍ତ ଗଲା ବେଳ। ଘୋର ଗହନ ବନେ ରଖି ଦଇବ ନେଲା ବେନି ଆଖି। ବୁଦ୍ଧି ତ ନଦୀ ସଇ ଆଉ ଧିକ ମୋହର ଜୀବ ଯାଉ। କେମନ୍ତେ ସରିବ ମୋ ଦିନ ଭୋପିତା ତୁମର ଜୀବନ। କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଏବେ ତ ହୋଇଲି ନିରକ୍ଷ। ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ହେବା ସେ ମୋତେ ନ ଦେଲ ଅନ୍ୟ ଦେଶେ। ପରକୁ ମୋର ଗୃହେ ଭରି ପାଳିଲ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାୟ କରି। ମୋତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲ ଏବେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଗଲ। ଅନାଥ କରିଗଲ ମୋତେ ମୁଁ ଯାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଉଭୟ କୂଳ ଜ୍ଞାତି ଶୂନ୍ୟ କେଦେବ ଜଳ ତିଳ ଦାନ। ପ୍ରେତକେ ପବିତ୍ର କରିବ ଏଣୁ ରଖିବି ମୋର ଜୀବ। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ଗୁଣବତୀ ଶୋକ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ଶାନ୍ତି। ସଂସାର ଭାବ ମନେ ଗୁଣି ସର୍ବ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି। ବିଷ୍ଣୁର ଲୀଳା ସର୍ବଦେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୋଇବି ଅନୁଗତ ଏବେ ସାରିବି ପ୍ରେତ କୃତ୍ୟ। ପିତା ପତିଙ୍କୁ ଗତି ଦେଇ ଶରଣ ଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ। ଏତେ ବିଚାରି ଦ୍ୱିଜ ନାରୀ ବିପ୍ରେ ବଚନେ କ୍ରିୟା କରି। ନିସ୍ତାରିବେନି କୂଳ ଜନ ଗୃହେ ତା ଥିଲା ଯେତେ ଧନ। ସେ ଦେଶ ରାଜା ତାହା ନେଲା ତେଣୁ ତା ରକ୍ଷକ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ହୁଡ଼ି ଦାନେ ହରିଲା ଡିହ ବାଡ଼ି। ତା ଦେଖି ଦେବ ଶର୍ମା ସୂତା ମନେ ନ କଲା କିଛି ଚିନ୍ତା। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ମାଗି ପ୍ରିୟ ପଣେ ସନ୍ନିଧେ ରଚି ଗୃହ କୋଣେ। ଭିନ୍ନ କରିଣ ଦ୍ୱାର କାଟି ତାଳ ବରଡ଼ା କଲା ତାଟି। ଉଦର ପୋଷଣେ ଜୀବିକା କାର୍ପାସ ସୂତ୍ର କଲା ବିକା। ତନ୍ତୁଲ ବଧେ ଆତ୍ମା ପୋଷି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି। ପୂର୍ବେ ପୁରାଣ ଥିଲା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ଭଲ ମନେ ଗୁଣି। ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧି ଯଥା କୃତ୍ୟ। ସଂକଳ୍ପ କଲା ତାହା ବାଳି ସ୍ୱଭାବେ ଏକାଦଶୀ ପାଳି। ପାପ ପ୍ରମାଦେ ଭୟ ଚିତ୍ତ ମିଥ୍ୟା ନ ଭାସି କହେ ସତ୍ୟ। ବିଧି ସଂକଳ୍ପେ ଉପବାସୀ କରଇ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ। ଆବର ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାଣି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ଯାହା ଭଣି। ସ୍ନାନ କରିଣ ପ୍ରାତ କାଳେ ବିଷ୍ଣୁର ନାମ ଶିବ ଆଳେ। ବସି ଜପଇ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପୂଜଇ ମାନସିକ ବିଧି। ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ତହୁଁ ଯାଇ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧଇ। ଲେପନ ସେବନ ସୁରେଖେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜ ଲେଖେ। ଦୀପ ବସାଇ ସାୟ କାଳେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଏକା ବେଳେ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରି ତେଜା ଶୟନ କାଳେ ତୃଣ ସଜ୍ଜା। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତା ଅଙ୍ଗେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବେଶିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାନ କରଇ ଶୀତ ଜଳେ। ଜଠର ଅଗ୍ନି ତେଜ ହୀନେ ରୋଗ ଆକର୍ଷେ ଦିନୁ ଦିନେ। ଜୋରେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହ ତଥାପି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତେ ସ୍ନେହ। ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ କରେ ଏମନ୍ତ ସୁର ନଦୀ ତୀରେ।
ଅଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଲା ସନ୍ନିପାତ, ତକ୍ଷଣେ ପାଇଲା ପଞ୍ଚତ୍ଵ। ଆତ୍ମା ତା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଯାଇ, ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଦେହ ପାଇ। ବସିଲା ହେମମୟ ରଥେ, ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି କରି ପଥେ। ବିଷ୍ଣୁ କିଙ୍କରେ ତହିଁ ମିଳି, ଘେନି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଗଲେ ଚଳି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲା ଦର୍ଶନ, ଛାମୁରେ ପାଇ ସନମାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗତେ ସଖୀ ହୋଇ, ରହିଲା ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇ। ପୁଣି ଲଭିଲା ଯେଉଁ ଗତି, ସେ କଥା ଶୁଣ ସତ୍ୟବତୀ। ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ପୁଣ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପେ ନାରାୟଣ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଏଥେ ଆସି, ଅବନି ଭାରା ଭର ନାସି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍ତପତି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପୂର୍ବେ ପୁଣ୍ୟବତୀ। ଏବେ ହୋଇଲ ସତ୍ୟଭାମା, କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା। ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ର ଦ୍ୱିଜବର, ସେବେ ଭକତ କ୍ରୂର। ଯେ ଦେବ ଶର୍ମା ତୁମ୍ଭ ତାତ, ସେବେ ନାମେ ଶକ୍ରାଜିତ। ଯେ ତୁମ୍ଭ ପାଳିତ ତୁଳସୀ, ସେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ହେଲା ଆସି। ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ତୁମ୍ଭ ଫଳ, ତରିତାରିଲ ବେନି କୂଳ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ ଶ୍ରୁତି, ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟ ଅତି। ପୂର୍ବେ ଯେ କରିଥିଲ ତପ, ନିଶି ଆଗମେ ଜାଳି ଦୀପ। ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ କମଳିନୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ତାଙ୍କ ସପତଣୀ। ମନେ ନ ଘେନ ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରସନ୍ନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବର। କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି, ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଯଥା ବିଧି। କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନେ, ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟାବତୀ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे गीत प्रबंधे कार्तिक महात्म्ये सत्यभामा पूर्व जन्म कथने नाम द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय श्री भगवान उवाच सर्वेपि कालवयवात् शवकाल स्वरूपिणः मासानां तु कथं नाम समासः कार्तिको वर। शुण सकल मुनि जने सत्याजे श्रीकृष्ण वचने। आपणा पूर्व कर्म शुणी आनंदे मने मने गुणी। पति चरण तले पड़ी कहइबेनि कर जोड़ी। भोनाथ कर अनुग्रह कार्तिक व्रत कथा कह। पूर्वे प्रकाश हेला काहू तुम्भर एड़े प्रिय जाहू। तेणु शुणिबि श्रद्धा मोर भो प्रभु अनुग्रह कर। सत्यावचने ऋषिकेश कार्तिक महिमा विशेष। कहती पूर्व कला कीर्ति बोलती शुण सत्या सती। पूर्वे जे पृथु दंड धारी नारद पादे पूजा करी। ए प्रश्न करिथिले तांकु से कहिथिले नृपतिंकु। ताहा कहुछि शुण एबे कार्तिक व्रतर प्रस्तावे। कल्प अंतरे हुत जुगे धरणी कर्म भोगा भोगे। अनंत कोटि जीव जात पालने देव दैवत। संसारे हेले अवतार सिंधु नंदन शंखासुर। कर्मे असुर बुद्धि घेनी
ବଳେ ଜିଣିଲା ଲୋକ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଦି ସୁର ସାଧ୍ୟ କରି ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ କରି ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳେ ଜିଣି ଆଣିଲା ଭୁଜ ବଳେ ଗୁପତେ ରଖି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ ଦିବ୍ୟ ଈରି କୂଳ ସାଧେ ଦେବ ଉରଗ ଯକ୍ଷ ନର ସବୁଠି ଦେଲା ଦୁଃଖ ଘୋର ବେଦ ବିହୀନେ ମୁନି ଜନେ ହୋମ ନ କଲେ ହୁତାସନେ ହବି ନ ପାଇ ସୁର ଲୋକେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦୁଃଖେ ଅତିରେକେ ସଂସାର ନ ପାଳନ୍ତି ଭଲେ ଶସ୍ୟ ବିହୀନେ ଜନ୍ତୁ ମଲେ ତା ଦେଖି ଦେବ ପରମେଷ୍ଠି ବେଦ ବିହୁନେ ମନେ କଷ୍ଟି ସକଳ ସୁର ମୁନି ତୁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା କାଳେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ତଳେ ପାଦ ଉଭାରି ଶିରେ କର ସ୍ତୁତି କରଇ ବେଦବର ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଅଶେଷ ଗୁଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ସକଳ ଲୋକ ପରେ ରହି ଭାବ ବିଚାରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣୁ ତତେ ଗୋଚର ସର୍ବତେଣୁ ଯେ ଜନ ମହାଭୟ ପାଇ ତୋର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଶରଣ ଯାନ୍ତି ତୋର ପାଦେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ରଖୁ ଅପ୍ରମାଦେ ବିନାଶୁ ବିପଦ ବେଦନା ତେଣୁ ତୋ ନାମ ବଜ୍ର ସେହ୍ନା ତେଣୁ ସକଳ ଲୋକ ପାଳେ ଶରଣ ତୋ ପାଦ କମଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦେଖ ଘୋର ଅସୁର ଦଣ୍ଡୁ ରଖ ସାଗର ସୁତ ଶଙ୍ଖାସୁର ବଳେ ହରିଲା ବେଦ ମୋର ରଖିଲା ଦୁର୍ଗମ ଜଳଧି ତେଣୁ ସରିଲା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ତୋ ବିନୁ ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭକୁ ହାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ଅସୁର ମାରି ବେଦ ଆଣ ବେଦାଙ୍ଗ ନାମ ତୋର କହି ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ନାଥ ତୁହି ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ନର ହରି ପଦ୍ମ ଆସନେ ବିଜେ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଧୀରେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବସୁରେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛ ଆସି ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତା ବିଶେଷୀ ଯେ ହରି ଅଛି ତୁମ୍ଭ ଶିରି ସାଗର ଅଂଶେ ଅବତରି ମୁହିଁ ହରିବି ତାର ପ୍ରାଣ ଏବେ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ବାଚ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦେବଗଣ କରିବେ ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ଆବର ତୁଳସୀ ସେବନ ହୋଇବେ ନିରାମିଷ ଭୋଜି କ୍ରୋଧ ମତ୍ସର ମୋହ ତେଜି ସକଳ ବିଘ୍ନ ଜୀବ କ୍ଷୟ ମରିବ ସେଦ ନୂତନୟ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ହରିତୋଷ ଧନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ହେବ ଶ୍ରୀହରି ରୂପକୁ ପାଇବ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे गीत प्रबंध कार्तिक महात्म्ये श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे शंखासुर वेद हरणे नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् कृष्णः सफरी तुल्य रूप धृक् उत्पपातञ्जलौ विन्ध्य वासिनः कश्यपस्य सह आसंता काली एकादशी आश्विन शुक्ल मृग राशि रक्षध निष्ठा पुण्य काल
सर्वमंगल जोगे चल मीन स्वरूप सिंधु तीरे प्रवेश हंती जे जाहारे मोहि होइबी मत्स्य रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी खोजी मारिबी वेद चोर जाओ संशय करी दूर हरि आदेश शिरे घेनी ब्रह्मा शंकर सुर मुनि विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुणी भारी एथु अंते जे शुण सती ए आदि अवतार कीर्ति कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते वास करी विष्णु संतोष प्रति आसे रही जे थिले चतुर्मासे से स्थाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूलु भेदी दक्षिण सागर गामिनी से जले प्रातः स्नान मुनि अण उदये स्नान सारी सूर्य प्रकाशे संध्या करी देवता पितृ आवाहने संतोष करी जल दाने आदित्य अर्थे अर्घ्य तोली घेनिले उदक अंजलि एहि समय नर हरि क्षुद्र सफरी रूप धरी ऋषिंकी कले उत्पत्ति देखि संतोष महाजति मने विचारी महाऋषि एमिन मेन भये आसी शरण मोर कर स्थले जत्ने रखिबी कमंडले एमंत विचारी मनरे रखिले कमंडलु नीरे पुणी प्रवेश जले जाई सेमिन कमंडले थाई डाकई रख तपशील एजे संकीर्ण कमंडल उत्सर्गे दिशे मोर काए मने उपजे महाभये सारस गण देखि नेबे तुमते रख भल ठाबे शुणी कच्छप महाऋषि सेमिन कूपरे निवेशी मत्स्य को धरी तुरित सन्निधे थिला जे चरित तही पूरिला कळे बर ता देखी मरीचि कुमर देखी आश्चर्य तपचारी बहुत विप्र ठूल करी मीनकु धरी धर्म बळे मिलिला सरोवर जळे तही नहिला जहु ठाब मीन डाकई रख जीव शुणी विस्मय विप्रगण मने सुमरी नारायण मीनकु सरोवरु नेई गभीर नदी मार्गे थोई तही पूरिला मीन काया विप्रे जानिले विष्णु माया वेद वचने स्तुति गाई मत्स्य को सिंधु जले नेई देवंक हिते दैत्यारी सागरे विश्वरूप धरी सुवर्णमय मत्स्य रही रूपकु प्रति तुल्य नाही रंगलोचन देह शोभा जेसने बाल अर्क प्रभा रंगधर रंग पृष्ठ मेरु समाने महामोट गिरि सदृश पुच्छ मान गर्जने आवृत गगन धरणी हुए टळमळ सिंधु छुळी लंघे कूल निश्वास पवन बतासे पर्वते उड़िले आकाशे ग्रह नक्षत्र मेघ माळे रही न पारी अंतराळे लुचिले अति ऊर्ध्वे देशे भय कंपन्ति दश दिशे समुद्रे पशि महामीन
सहटी करई गर्जन उत्सर्ग दिशे कलेवर तड़ागे जे सने मंदर जलधीते सने कमते रहिला मत्स्य पृछगते सिंधु होइला जल शून्य सुखी दिशन्ति सर्वमीन ताहांक मध्ये शंखासुर देखि आनंद चक्रधर तक्षणे निज रूप धरी निगम चोर बंदी करी मिलिले बदरिका बने दैत्य कंपई भय मने गोविंद तार भुज धरी बदने बदन संसारी पवन पूर्ण कले अंगे तक्षणे शंखा तनु भांगे मांस शोणित चर्म केश उड़ी पड़िले नाना देश ताजीव लभिला मुकती रहिला श्रे करी अस्ति देखि संतोष बन माली घेनिला बाम करे तोली मधिरे कले कम्बुस्वर ध्वनि शुभिला तिनि पुर शबद शुणी सुरगण सन्निधे मिलिले तक्षण गोप्य जे थिले वेदवाचारी तक्षणे निज रूप धरी शास्त्र सहिते इतिहास मिलिले नारायण पास देखि सानंद लक्ष्मी नाहा ब्रह्मा को समर्पिले ताहा विधाता पाई निज पद संसारे उदे कले वेद पुणी विष्णु को तो समने पूजिले बदरिका बने जगन्नाथंक मन तोषी रचिले विष्णु एकादशी शिव सहिते सुरगणे जनाई गोविंद चरणे बोलंती पुण पद्म मुख तुम्भ प्रसादे आंभ दुख शरीर दूर होई गला सागर सुत जहु मला ए तुम्भ दुर्लभ कीरति प्राणी की देई सदगति जेबण काले भगवान आम्भଙ୍କୁ होइले प्रसन्न आरे कदिने अवतरी सागर मीन रूप धरी वेद उद्धरी दैत्य नासी अशेष जन मन तोषी एड़े दुर्लभ जहु जात से दिनु हेला महाव्रत दशमी तिथि आदि करी द्वादशी मध्य व्रतचारी मध्य दिवस उपवासी व्रत करिबे एकादशी बेनी पक्षरे बेनी बार व्रत पालिबे सुर नर संकल्पे तुम्भ नाम चिंती खंडिबे त्रिगुण विपत्ति अंते लभिबे तुम्भ पुरी एमंत आज्ञा देवा हरि शुणी संतोष दया निधि बोइले व्रत हेउ सिद्धि एमंत बोली तहु चली प्रयाग तीर्थे जाई मिली पवित्र जले स्नान करी बेगे पूजिले दैत्यारी ब्रह्मा कहिले शुण व्रते सर्वदेवंक सनमते कार्तिक मास आगमने जनाई विष्णु सन्निधाने बोलंती ए कार्तिक मास तुम्भे करिब जले वास देवण जन प्रात काले स्नान करिब जाई जले नियमे हेब व्रताचारी हविष्य न भोग करी करिबे तुम्भ नाम जप खंडिबे शत जन्म पाप
पाइबे परम मुक्ति। ए आज्ञा दिय लक्ष्मीपति, हेउ बोइले नारायण, शुणी सन्तोष सुरगण। पुणी सेठारु विजे करी, मिलिले वाराणसी पुरी। से स्थाने शिव पूजा करी, ब्रह्मा को चाहि नर हरि। बोलंती शुण वेदवर, एतिनी क्षेत्र प्रिय मोर। प्रयाग बदरिका काशी, जेवण जन एथे आसी। तीर्थे स्नान करी क्षेत्रे, जेबे रहिब दिन मात्रे। ताहांकु न दंडिब जम, अन्ते से जीव मोर धाम। हेमंत आज्ञा परमाणे, विधाता कहिले पुराणे। कार्तिक व्रत एकादशी, महिमा कहिले विशेषी। संसार जनंकु निस्तारी, जे जहा पुरे विजे करी। कथा प्रसंगे नारायण, कहिले पवित्र पुराण। प्रकाश पद्म मुखु जेणु, पद्म पुराण नाम तेणु। उत्तरखंड जे महिमा, शुणी सन्तोष सत्यभामा। तांको वल्लभ पाद तले, अशेष भक्त जन मेले। नमई महादेव दास, दया सागर पीतवास। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये मत्स्यावतार महिमा कथने वेदचौर शंखासुर वध नाम चतुर्थ अध्याय। पंचम अध्याय। श्री शुक उवाच, हेमंत कृष्ण वाक्य शुणी, शेष प्राजितर दुलणी। पूछन्ति पति स्नेह घेनी, भोनाथ कह पुण्य ध्वनि। कार्तिक महात्म्य दुर्लभ, जे धर्म भागरे सुलभ। जे धर्म कथा विधि कृत्य, कही सन्तोष कर चित्त। कहन्ति करुणा सागर, भो प्रिय शुण धर्मसार। पूर्वे जे पृथु चक्रवर्ती, सूर्य वंशरे उत्पत्ति। कृत जुगरे महाराजा, सुखे पाळई जन प्रजा। धरणी शस्य पूर्ण करी, दुष्ट दानव दर्पहरी। विष्णुर अंगु अवतार, तेणु विवेक नृपवर। नारद मुनिंक ग्रते, धर्म पूछई नित्य नित्य। दिने को आस्थाने बसाई, मुनि की बोले नर साई। हे मुनि विष्णु परायण, तुम्भे सकल धर्म जान। कह केवल धर्मे प्राणी, अन्ते कृतांत लोक जिणी। बसंती गोविंद मंदिरे, पुणी न पड़न्ति संसारे। नारद उवाच, त्वं विष्णोर्वंशभूतश्च, नाज्ञातं विद्यते तव। तथापि वदतः सम्यं, महात्म्यं शृणु बेनजः। कह केमंत धर्म पूर्ण, मुनि कहन्ति राय शुण। कार्तिक व्रत धर्म बळे, मुक्ति लभन्ति निश्चले। अशेष जन्म पाप हरे, निश्चिन्ते बसे विष्णुपुरे। हेमंत धर्म जहि सिद्धि, शुण से व्रत राजविधि।
पूर्वे विधाता पद्मजनी विष्णु आदेश शिरे घेनी अमर सभा मध्ये बसी कार्तिक धर्म परशंसी ଯାହା କହିଲେ ବିଧି ମତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ कार्तिक व्रत उपवासी व्रत करिबे जेउ जन संकल्प इछि सेहि दिन रजनी प्रात काल देखी सतरे शयन उपेखी ग्राम उपान्ते नईरते गमिब कर्माणि निमन्ते सेहि दिगकु मुख करी उत्तरे तिनि ताली मारी अधोबदने तृणासने कर्माणि बसिब मौने पात्रे उदक थिब नेई मृत्तिका किछि थिब थोई शौच हेब बेनि जोगे त्रय गुह्ୟରେ एकलिंगे बाम हस्तरे 10 ବାର शपथ बेनि करस्थल पाद जुगरे तिनि तिनि शौचे मृत्तिका जल घेनी पुणी प्रवेश होई घरे बास आसन घेनी करे प्रवेश होई जल घाटे जैसे विहित कर्म पीठे आणिब दांत काठी खोजी वनस्पति रे जेते वर्जी समिध कंठ दुर्गंध जे देवस्थान प्रसिद्ध खर समिध लता तृण एते उपेक्षी ज्ञाने आण यद्यपि वृक्ष न मिलिब रसाळ पत्र रे घसिब आपे रोपिला वृक्ष छाड़ी पत्र तोलिब मंत्र पढ़ी दंत माजिब जत्न करी चतुर्थ दिन अपसरी उमास षष्ठी एकादशी जेबे ग्रहण रवि शशि ए दिन न घसिब दांत द्वादश बार जले धौत नहिले दिन अनुसरी रजनी थाउ शुद्ध करी विशेष ग्रहण वर्जित तिलला एहि मत नाभि प्रमाणे जले पशी स्नान करिब मंत्र घोषी सुमरी देव जनार्दन व्रत करिब निवेदन हे देव देव लक्ष्मीपति ए मोर व्रत तुम्भ प्रीति कार्तिक प्रात स्नान फल सुदया कर आदि मूल अशेष जन्म पाप हर दुख नाशन बाना तोर एमंत बोली स्नान सारी सूर्य अवलोकन करी स्तुति करिब जोड़ी कर बोलिब त्राही दिनेश्वर तू देव दामोदर मूर्ति कार्तिक मास जले स्थिति मुक्ति प्रसरे पद तळु मोते उद्धर भव जळु एमंत बोली स्तुति करी जल अंजलि करे धरी आदित्य देव जल दान बोलिब नमो निरंजन संज्ञा वल्लभ ज्योतिर्मय मोर दुरित कर क्षय
ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି ସ୍ନାନ ଫଳ ଲଭ ପୁଣି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଞ୍ଚଗୁଣ ନଦୀରେ 10 ପରିମାଣ। ତୀର୍ଥେ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ଫଳ ପାଇ। ଏମନ୍ତେ ସ୍ନାନ ଫଳ ଆଦି କହିବା ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧି। ନ ପିନ୍ଧି କଳା ରଙ୍ଗ ବାସ ଶୁକ୍ଳ ବସନ ବିଶେଷ। ଅଥବା ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆବର ବସ୍ତ୍ର ନହେ ସିଦ୍ଧି। ତହୁଁ ଦେବତାଳ ଏ ଜୀବ ଯେ ଦେଶେ ଥିବ ଯେଉଁ ଦେବ। ବିଶେଷ ହରିହର ଆଳ ଏବେନି ଦେବଙ୍କର ମୂଳ। ଦେବତା କର ଦର୍ଶନ ନିବେଶି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ ଧୂପ ଦୀପାଦି ଯେବା ମିଳେ। ବିଧି ଉପାଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜି ଯେ ଦେବ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଜି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ କନିଅର ପୂଜା କରିବ ଗଦାଧର। ଅରଖ ଦୁଦୁରା ଗଇସ ମଲ୍ଲିକା ଆଦି ପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ସମର୍ପି ଏହା ଶିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶୁଣ ଯାହା। ଜବା ଉତ୍ପଳ କୂଳ ଜୁଇ ସେବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଦେଇ। ତୁଳସୀ ଗଣେଶେ ନ ପୂଜି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାଦଳ ବର୍ଜି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପୂଜା ବିଧି ସକଳ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଜପିବ ନାରାୟଣ ନାମ ବାଞ୍ଛା କରିବ ଫଳ କାମ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗୀତା ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଯେହୁ ଭଣି। ତାହା ଶୁଣିବ ମନ ତୋଷେ ଭଜିବ ଗୁରୁ ଉପଦେଶେ। ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ କାର୍ତ୍ତିକ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହା କହିବ ବିଧି ମତେ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉକତ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ସାରସ୍ୱତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟା ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ସେ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ କରୁଣା କର ପୀତବାସ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत संकल्पे नाम पंचमोऽध्याय। षष्ठोऽध्याय नारद उवाच कार्तिक व्रतीनां धर्मान् नियमा जे प्रकीर्तित। तान् शृणुस्म महाराज कथ्यमानान् समासतः। कहन्ति ब्रह्मांक कुमार शुण राजन धर्मसार। कार्तिक व्रते जाहा अछि हविष्य अर्थे जाहा इछि। ताहा कहिबा विधि मते संसार जनकर हिते। ब्रह्मांक वचने विहित जे विष्णु प्रिय महाव्रत। आत्मार कारण विचारे जे जन पाଳିब संसारे। मधुमांसादि जे आमिष कोळथ मसूर जे मांस। वर्तिका आदि कंटा फल पुष्पांड आदि मधुराळ। अगस्ती बिनु जेते शाक कार्तिके वर्जित तेतेक। जे कृष्ण वर्ण रंग ज्योति कार्तिके न भक्षयी व्रती। लेंबु जांबळ बहु बाजी मूळा ककड़ा कर्क भेजी। तिळ एरंड रस बेनी कार्तिके अंगरे नघेनी। अजामईसी बेनी क्षीर कार्तिके न कर आहार। तांबूल आदि मुख बास भक्षणे अति बड़ दोष। निंदित द्रव्य बा उच्छिष्ट दग्ध पदार्थ प्रतिष्ठित। विष प्रयोग द्रव्य जेते सब वर्जित महाहिते। कुसंग परिहास खेल कलह क्रोध हिंसा बल। मिथ्या वचन निंदा छल कार्तिके वर्जित सकल। चंडाळे कथा न कहिब स्त्री संसर्ग न करिब। शयने न इच्छिब संग न देखि कूट नाट रंग।
ବୃକ୍ଷ ଆରୋହୀଣ ନ କରି ଅଥଳ ଜଳେ ନ ପହଁରି ଭୁଜଙ୍ଗେ ନ କରିବ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଗେ ପୀଡ଼ା ତେଣେ ନହିବ ପରବେଶ ନ କରି ପର ପାକେ ଗ୍ରାସ ଏତେ ବର୍ଜିତ କରି ନିତେ ପୁଣି କରିବ ଯେ ବା କୃତ୍ୟେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଅର୍ଥେ ଧାନ ବର୍ଜିତ ରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ବନ ଶରଦ ଅନ୍ତେ ଯେହୁ ପାଚି ବହୁ ବିଧାନେ ତାହା ସଞ୍ଚି ଏତେ ଉତ୍ତାରୁ ଧାନ ଫଳ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁକଳ ସେ ଧାନ ତଣ୍ଡୁଳ ବିଚାରି ଯେ ବା କଳଙ୍କ ଅପହରି ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରେ ଯେ ବା ବର୍ଜିତ ପତ୍ର ପାତ୍ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତୀର୍ଥ ଯାହା କଳ୍ପି ସେ କଥା କହିବା ସଂକ୍ଷେପି ଅଗ୍ନି ଅପାକ ଯେଉଁ ଲୁଣ ହବିଷ୍ୟ ଯୋଗେ ତାକୁ ଆଣ ଗୋକ୍ଷୀର ଘୃତାଦି ଲବଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରୁ ନ କିଣି ମଦ୍ୟପଜନ ନ ଛୁଇଁବ ଏମନ୍ତ ଗୋରସ ହୋଇବ କାକୁଡ଼ି ବହୁ ବୀଜ ମଧ୍ୟେ ବନ୍ତଳ ଫଳ ଦେଖି ଶୁଦ୍ଧେ ମୂଳକେ ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବସାରୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଗ କରୁ ସୁକଳ ଇକ୍ଷୁ ନାରିକେଳ ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ ଆର୍ଦ୍ଧକ ମୂଳ ଅଗ୍ରଭାଗେ ସମ୍ପାଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଯୋଗେ ଯାହାକୁ ଯେ ଅବା ମିଳିବ ନ ପାଇ ବିମୁଖ ନହିବ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗେ ପତ୍ର ସାର କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର ଶାଳ ପଣସ ରମ୍ଭା ତରୁ ପଲାଶ ଏ ଘେନି ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଚାରି ବୃକ୍ଷ ଯେ ବା ମିଳେ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗୀ ବସେ ବଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାହାନ ନିମନ୍ତେ ଚିକଣେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଚିତେ ସୋରିଷ ରସ ଅଙ୍ଗେ ଘେନି ଯେତେ ଦିବସେ ଧର୍ମହାନି ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଷଷ୍ଠ କାଳରେ ଯେବେ ଶଶୀ ପିତୃଦିବସ ଯେବେ ହେବ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ଏଥୁ ତାରେ କଥା ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆଦିତ୍ୟ ବାରୁଣୀ ପ୍ରବେଶ ସେ କାଳେ କଳ୍ପିବ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗେ ପତ୍ର ସ୍ନାନେ ବସିବ ଧରଣୀ ଆସନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ହସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି କୃଷ୍ଣେ କରିବ ନିବେଦନ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଅବଶେଷ ଚିତ୍ତରେ କଳ୍ପି କରି ଗ୍ରାସ ଭୋଜନେ ନ କହି ବଚନ ମୌନେ କରି ଆଚମନ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ବସି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି ଜାଗର ଜାଳି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ବସାଇ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆଳେ ନୋହିଲେ ତୁଳସୀ ଅଗ୍ରତେ ଦୀପ ବସାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜନ୍ମାଦି ପାପ ଭାରା ହରି ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀପ ଦାନେ ଧର୍ମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନେ ଦିନେ ଉଚ୍ଚେ ଯେ ସଂଯୋଗ ଇ ଦୀପ କିସ କହିବା ତାର ତାପ ଶପଥ ଜନ୍ମ ପାପ ରାଶି ତୃତୀୟ ସମ୍ବତ୍ସରେ ନାଶି ପାପ ନଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ ଅନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜେ ଚଢ଼େ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଯାଇ ଏମନ୍ତ ଦୀପ ଦାନ ଫଳ କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୁଣ ମହିପାଳ ଯେ ବଣ ଜନ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକେ ତୃଣ ପାରି ଶୋଇ ସେ ତୃଣ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ ଧ୍ୱଂସେ ବ୍ରତୀ ପାତକ ଯେହ୍ନେ ନାଶେ ଯମ ନିୟମ ଯେତେ ବିଧି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଯେ ଅବା ତହିଁ ଫଳ ଶ୍ରୁତି ଜାଣନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବେଦପତି ଏମନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେ ବ୍ରତ ବିଧି ମତେ କରେ କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ ସେ ଜନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଛନ୍ତି ହରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସମସରି ଯେତେଣେ ହୁଏ ଅନୁଗତ ସେ ମତେ ଲିଭଇ ନିୟତ
एबे हो शुण नृप निधि कार्तिक उद्यापन विधि शुक्ल चतुर्दशी दिन व्रते उत्सुक करी मन द्वारे जे तुलसी विजये सेठारे मंडप गोटिए तोड़िब अति जत्न करी चारि दिग को द्वार करी मंडणी करिब मंडप उपरे देई चंद्रातप कुसुम चामर बसने मंडप मंडिब जतने गोमय घेनी तल लिपि तुलसी मूले विष्णु स्थापी पंचवर्ण मुरुज जोगे चित्र करिब भूमि भागे द्वारे स्थापिब द्वारपाल पूर्व भागरे अतिशील दक्षिणे सुशील दुआरी पश्चिमे जय नामधारी विजय स्थापिब उत्तरे मंडल लिहिब भितरे सर्वत्र नामे भद्र चित्र मध्ये कमल अष्टपत्र दिगपालंकु तहि स्थापी जे प्रभु पूर्णानंद रूपी अशेष जंतुंक जीवन ताहांकु करी आवाहन लक्ष्मी की स्थापी तांक मूले घट बसाई पूजा स्थले आच्छादित हि पीत वस्त्रे जागर जाली गुआ घृते आधि उपाधि ठूल करी ब्राह्मण तिनि बेदुबरी जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एमंते कल्पी द्विजवर तिनि की आसने बसाई पूजिब गंध पुष्प देई तांक बचने पुण पूजा अर्चना करी देव राजा मंडप उपरे कलश चिराल बांधी झिन बास चारि द्वारी की पूजा विधि विप्रवचने करी सिद्धि पूजिब जगत अधिप गंध चंदन धूप दीप शुक्ल पुष्प शिरे देई बोलिबे कृष्ण त्राहि त्राहि विविध उपहार द्रव्य मंत्र सुमरी भोग देव गोविंद नाम धरी नित्य उत्सव वाद्य नृत्य गीते एमंते बंचिब सर्वरी निशि प्रभाते स्नान करी पूजा स्नान रे जेते द्रव्य मंत्र सुमरी भोग देव तिल कांचन गोरुदान विप्रंकु करी निवेदन तांक पत्नी की तिनि साड़ी देई कहिब कर जोड़ी हे विप्रवर तुम्भे हरि मते संसारु कर पारी एमंत कहिब वचन गुरुंकु देव रत्न दान तिल पायस दधिर से अनल पूजिब संतोषे व्रत दक्षिणा विप्रे देव मेलाणी मागी गृहे जीव जहा कार्तिके थिब छाड़ी जतन प्रकारे ता लोड़ी भिआई अनुक्रमे द्रव्य विप्र भोजने समर्पिब आरे कदिन आदि मासे कार्तिक व्रत अवशेषे प्रतिपदिन निजे गृहे बंधु कुटुंब घेनि स्नेहे पाक संपादी षडरसे भोजन करिब संतोषे एमंते कार्तिक विधाने व्रत पाळंती जेउ जने तांकर धर्म फल जाहा कहिबा शुण नर नाहा संसारे जेते धर्म मान तुला पुरुष आदि दान गंगा जमुना सरस्वती मणिकर्णिका पुण्यवती नर्मदा प्राची गोदावरी सिंधु संगमे सुरासुरी प्रभास प्राची बैतरणी गोमती रेवा कृष्णावेणी जे चंद्रभागा चित्रोत्पला जेउ जनब विष्णुशिला ब्राह्मी जे मानस सरोवर तहि विजय गदाधर सुवर्ण रेखा मधुमती जे हृद सिद्ध वने स्थिति पापनाशिनी पुण्य तोया इंद्रद्युमन विष्णु काया सरजु शिव गंगा नदी ऋषि कुल्यादि महानदी ए आसी पुण्य तीर्थ जल स्नान कले जेते फल राजा सुयादि जेते कृत्य वेद विदित जेते व्रत
ଯୋଗ ସମାଧି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସାଦ ଆଦି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ବଞ୍ଚିବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମେ ରହି ତପେଦ ଗଧ କରି ଦେହି ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ଠୁଳ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ନୁହେଁ ସରି ଯାବତ ପୁଣ୍ୟ କରି 100 ଗୁଣରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଯେ ପାପ ବିଘ୍ନେ ଥାନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାନ୍ତି କେଶରୀ ଆଗମନ ପଥେ ଯେହ୍ନେ ପଳାନ୍ତି ଗଜ ଯୁଥେ ଏମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବଚନେ କି ଦେବା ଉପମା କାର୍ତ୍ତିକେ ଛାଡ଼ ଯେତେ କରି 10 ସାଗର ଫଳ ସରି ହବିଷ୍ୟ ଶତ ଗୁଣ ଜାଣ ଉଯାପନରେ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ଯାର ଯୋଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କାର୍ତ୍ତିକେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯୋଗ ବିଧି ସଂକଳ୍ପେ ବ୍ରତ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭଲେ ଯାବତ ଧର୍ମ କରି ନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯେ ନ କରେ ତାର ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶେ ଯୁବତୀ ଯେହ୍ନେ ପରବାସେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପଣ ଯାଇ ତାର କାର୍ତ୍ତିକ ହୀନ ତେହ୍ନେ ନର କିଞ୍ଚିତେ ହେବେ ପ୍ରତିପାଳି ଅନ୍ୟ କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବଳି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଳି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ ସଫଳ ସବୁ କର୍ମ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକାଦଶୀ ଆବର ପାଳନ ତୁଳସୀ ଏ ତିନି ମହିମା ସମାନ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ଶୁଣ ରାଜନ ଧର୍ମ ସାର ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କେଶର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ପରସିଦ୍ଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ଯଥାବିଧି ଯେ ଏହା ଶୁଣେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ସଂଶୟ ଦୂର କରି ମନେ ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବତୁରିତ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେ ବାଜନ ବିନା କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୁଦ୍ଧ ନହି ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ମୁଖେ ଛନ୍ତି କହି ସେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये पृथ्वी नारद संवादे कार्तिक उद्यापन कर्म कथने नाम 6 अध्याय।